मिक्रो खबर पर देखिए मुल्क और आलमी अहवाल से जुड़ी अहम और ख़ास खबरें। मुल्क भर में कोरोना वायरस कोविड-19 के वबा से मुतासरीन की तादाद मुसलसल बढ़ती जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वायरस के 2644 नए केसेस सामने आए हैं। 83 मरीजों की मौत के बाद हलाक शुदगान की तादाद भी बढ़कर 1301 हो गई है। वहीं मुल्क के अलग अलग रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक कुल 39,980 केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की सेहतमंद होने की रफ्तार भी तेज़ हुई है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से मुतासिर 682 अफराद के सेहतमंद होने के साथ ऐसे लोगों की तादाद 10,633 तक पहुँच गई है। मुंबई के मुज़ाफ़ात बांद्रा में रिहाइश पजीर एक गैर मुस्लिम शख्स ने गुज़िश्ता कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन दाखिल कर मुस्लिम कब्रिस्तान में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों की मैयत दफनाने के ख़िलाफ़ पिटीशन दाखिल की है। अर्जी गुजार ने अपनी पिटीशन में तहरीर किया है कि इन कब्रिस्तानों में लाशों को दफनाने से इलाके में कोरोना वायरस के फैलने का ख़तरा है। हालांकि इससे कबल 27 अप्रैल को मुंबई हाई कोर्ट ने बीएमसी की जानिब से मैयत दफनाने की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ दाखिल पिटीशन पर अर्जी गुजार को कोई राहत नहीं दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आज़मी ने कहा है कि इस नाजुक वक्त में बजाय मुसलमानों के साथ ताउन करने के मुसलमानों को परेशान करने के मकसद से पिटीशन दाखिल की जा रही हैं, जिसकी मुखालिफत के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एजाज मकबूल ने चंद घंटों के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट में मुदाखलतकार के अर्जदाश्त दाखिल कर दी है, जिसमें तहरीर किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से मरने वालों की तदफीन WHO के रहनुमायाना उसूलों के मुताबिक की जा रही है, जिससे किसी भी तरह के जरासीम के फैलाव का खतरा नहीं है। वहीं सीनियर कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर राजदारी और सिक्योरिटी के खदशात का इजहार करते हुए मरकजी हुकूमत की सख्त तनकीद की है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर तनकीद करते हुए कहा है कि टेक्नोलॉजी हमें महफूज रखने में मदद फराहम कर सकती है, लेकिन किसी भी टेक्नोलॉजी को शहरियों की रजामंदी के बगैर उनका सुराग लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के चीफ तर्जुमान रणदीप सुरजेवाला ने भी कहा है कि मुख्तलिफ माहिरीन ने आरोग्य सेतु ऐप के बारे में राजदारी से मुताल्लिक अपने खदशात का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि आरोग्य सेतु नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के जरिए तैयार किया गया मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है। ये ऐप कोरोना वायरस से बाखबर रखता है, जो हुकूमत हिंद की वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत तैयार किया गया है। वहीं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुपवाड़ा के इंदवाड़ा में जुमे को शुरू होने वाला मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन 2 फौजी अफसरों समेत 5 सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकारों और 2 मिलिटेंटों की हलाकत पर ख़त्म हो गया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन के दौरान फ़ौज की राष्ट्रीय राइफल का एक कमांडिंग ऑफिसर, एक मेजर, जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, एक लांस नायक और एक राइफलमैन जाँ भाग हुए हैं। ये सभी सिक्योरिटी एहलकार उस मकान में फंसे हुए थे जिसमें मिलिटेंट छुपे हुए थे। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन के दौरान 2 मिलिटेंट भी मारे गए हैं, जिनकी शनाख्त होना अभी बाकी है। मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नज़र प्राइवेट और सरकारी कॉलेजों में तलबा को सेमेस्टर फीस से राहत दिए जाने के मुतालबे पर सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिस पर अगले हफ्ते समाअत होने का इम्कान है। जस्टिस फॉर राइट फाउंडेशन के सदर सत्यम सिंह और दीगर की जानिब से दाखिल दरख्वास्त में कहा गया है कि मुल्क भर में लॉकडाउन के पेश नज़र बहुत से तालिब इल्मों के वालिदैन की रोज़ी रोटी मुतासिर हुई है और ऐसे में सेमेस्टर फ़ीस अदा करने से माजूरी की वजह से कॉलेजों की तरफ से ऐसे बच्चों के नाम काटे जाने का खदशा है। अर्जी गुजारों ने मरकजी हुकूमत को इस बात का यकीन बनाने की हिदायत देने की कोर्ट से दरख्वास्त की है कि मुल्क भर में लॉकडाउन की वजह से सेमेस्टर फ़ीस की अदायगी न होने की वजह से किसी भी तालिब इल्म का नाम न हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने इस मामले की समाअत 5 अप्रैल के बाद किए जाने के इशारे दिए हैं। तेलंगाना के पदाइली ज़िला के रामागुंडम के NTPC में बरसर खिदमत नकल मकानी करने वाले मजदूरों ने एहतजाज दर्ज किया है। इन मजदूरों ने उनको उनकी आबाई रियासत भेजने का मुतालबा करते हुए राजीव राहदारी पर धरना दिया। रामागुंडम में NTPC तेलंगाना प्रोजेक्ट में काम करने वाले इन मजदूरों का ताल्लुक मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश से है। तेलंगाना में काम कर रहे इन मजदूरों ने उनको उनकी आबाई रियासतों को भेजने का मुतालबा करते हुए हफ्ते को NTPC पुलिस स्टेशन में अर्जी दी थी। इस अर्जी पर किसी भी किस्म का रद्दअमल जाहिर न करने पर इतवार की सुबह उन मजदूरों की बड़ी तादाद पुलिस स्टेशन पहुंची और अपने मुतालबे का इयादा किया। जब पुलिस ने उन मजदूरों से कहा कि इसके लिए वक्त लगेगा तो उन मजदूरों ने शदीद नाराज़गी का इजहार किया। वहीं तकरीबन 400 मजदूरों ने राजीव राहदारी पर धरना शुरू कर दिया।
وہیں دہلی میں واقع سی آر پی ایف کے صدر دفتر میں اسپیشل ڈی جی رینک افسر اور ڈی آئی جی سمیت کل 40 افسران اور ملازمین ہوم کوارنٹائن کیے جانے کی اطلاع ہے۔ ان سبھی پر کورونا وائرس کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ایک اعلیٰ سی آر پی ایف افسر میں کورونا کی تصدیق کے بعد سی آر پی ایف کے ہیڈ کوارٹر کو بھی تاحکم ثانی سینیٹائزیشن کے لیے سیل کر دیا جائے گا۔ اس دوران کسی کو بھی عمارت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستانی صوبے پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ایک فیکٹری مالک کو توہین مذہب کے الزام پر حراست میں لیا ہے۔ اسے اس وقت گرفتار کیا گیا جب اس کی فیکٹری میں بننے والے فٹ بالوں میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مسلمانوں کی مذہبی کتاب قرآن کی آیات کی تصاویر دیکھی گئیں۔ کورونا وائرس کی وبا اور اس باعث نافذ بندشوں کے باوجود تازہ واقعے کے پیش نظر یکم مئی کو سیالکوٹ میں مذہبی گروپوں کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ وہیں تفتیشی افسر اصغر علی کے بقول البتہ ملزم کی گرفتاری کے بعد سے مظاہرے رکے ہوئے ہیں۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے ملک میں مساجد کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹیلی ویژن پر نشر کردہ اپنے خطاب میں روحانی نے کہا ہے کہ 4 مئی سے ایران کے بیشتر صوبوں میں مساجد کھول دی جائیں گی۔ تاہم وائرس سے بچنے کے لیے انہوں نے احتیاطی تدابیر اور سماجی فاصلہ برقرار رکھنے کی بھی پرزور اپیل کی ہے۔ ایرانی صدر کے بقول اسلام میں اپنی حفاظت کرنا لازم ہے جبکہ باجماعت نماز پر صرف زور دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ حکومت 16 مئی سے اسکول کھولنے پر بھی غور کر رہی ہے۔ آپ کو بتاتے کہ ایران میں نئے کورونا وائرس کے متاثرین کی تعداد 96,440 جبکہ اس سبب ہلاک ہونے والوں کی تعداد 6,150 ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کی بہبودی کے ادارے یونیسیف نے خبردار کیا ہے کہ عالمی وبا کے باعث مشرقی وسطی اور شمالی افریقہ کے خطوں میں پولیو اور خسرے کے امراض سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی مہم متاثر ہو سکتی ہے۔ یونیسیف کے مطابق زیادہ تر ممالک وبا کے دوران بھی ویکسین کی مہمات جاری رکھے ہوئے ہیں، تاہم چند ملکوں میں عمل روک دیا گیا ہے۔ نتیجتاً 10 ملین بچے پولیو سے بچاؤ کے خطروں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ 15 برس سے کم عمر کے 45 لاکھ بچوں کو خسرے سے ٹیکے نہ لگائے جا سکیں گے۔ وہیں یونیسیف نے ان مہمات کی فوری بحالی پر بھی زور دیا ہے۔ چینی باشندے اپنے ملک میں سیاحتی مقامات کا دوبارہ رخ کر رہے ہیں۔ چین میں ان دنوں 5 روزہ چھٹیاں جاری ہیں۔ اس دوران 2 دنوں کے اندر 1.5 ملین سے زائد افراد بیجنگ کے 2 مرکزی پارکس پہنچ گئے ہیں۔ شنگھائی میں بھی سیاحتی مقامات پر 1 ملین سے زائد افراد جا چکے ہیں۔ یہ پیش رفت چین میں کورونا وائرس کے وبا کے باعث عائد پابندیوں کے خاتمے کے بعد دیکھی گئی ہے۔ چینی حکام نے البتہ بتایا ہے کہ تفریحی مقامات پر معمول سے 30% کم افراد جا رہے ہیں۔ نئے کورونا وائرس کی وبا پچھلے سال کے اختتام پر چینی شہر ووہان سے شروع ہوئی تھی۔ افغانستان نے 38 افغان مہاجرین کے ڈوبنے کی ذمہ داری ایران پر عائد کی ہے۔ کابل حکومت کا الزام ہے کہ ایران میں داخلے کی کوشش کرنے والے 50 مہاجرین کو ایرانی بارڈر گارڈز نے مغربی افغان صوبے ہرات کی سرحد کے قریب ایک دریا کی طرف دھکیل دیا۔ ان میں سے 12 تیر کر بچ نکلے جبکہ بقیہ جان کی بازی ہار گئے۔ ضلع گلران کے دریا سے 7 افراد کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں۔ وہیں افغان وزارت خارجہ نے واقعے کی مکمل تفتیش شروع کر دی ہے۔ وہیں ایرانی حکام نے فی الحال اس الزام پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے آج اتوار کو جاری کردہ ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مصر میں پچھلے 4 برسوں کے دوران صحافت ایک جرم بن گئی ہے۔ ملک میں نئے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے تناظر میں عائد کی جانے والی پابندیوں کے ذریعے قاہرہ حکومت اپنی گرفت اور مضبوط کر رہی ہے۔ ایمنسٹی نے اپنی رپورٹ کے لیے 37 صحافیوں کے کیس کا جائزہ لیا جنہیں سن 2015 میں منظور کردہ انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت جعلی خبریں پھیلانے کے الزام پر حراست میں لیا گیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ملک میں کسی بھی قسم کی تنقید اور شفاف رپورٹنگ کو دبانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قاہرہ حکام ایسے تاثرات کو مسترد کرتے ہیں، تاہم اس رپورٹ پر ابھی تک ان کا رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔